Mga kahigalaan mayong buntag sa tanan. Karong adlaw ato gipadayon ang atong lecture bahin sa Romans chapter 10 o salamat ta sa Ginoo samtang nagapadayon ang atong pagtuon ato ginatugyan ang ato tanan nga sirkumstansya, ang ato mga problema, ang ato mga palaaboton nga mga mahitabok sa atong kinabuhi. Ginatugyan ta sa Ginoo ang tanan. Mga kaigsonan, ang tanan nga naa sa ato kinabuhi walay lain ang control mo ra gyud ang sa taas. So ang ako karon pag ampo sa akong secret prayer, gina-appeal ko ang inyong mga kakulian sa akong panghuna-huna nga kamo mga viewers. Pasalamat ko nga inyo gyud gitagaan ako atensyon. Kay kining ako pagrii ko sa inyo wala ni say purpose nga lain kung dili lang mao ang pagpahibalo sa inyo tanan nga nagapaminaw kanako nga ang kasulatan kinahanglan gid siya intindihon sa specific nga pag-intindi. Intindihon siya sa tininuod nga pagka Kristiyano o Dios nun gyud nga pagsabot nga ang ato konsentrasyon walay lain didto lang gihapon sa langit, connected to heaven. Kay karong panahon na mga kaigsuonan, dili na gyud nato kasaligan ang panahon. Anytime maabot na ang second coming. Wala ta nasayod, ang Biblia lang gasulti nga moabot siya sumala sa takda nga iyagi schedule pero wala tao nga makaintindi kanus-a. Ang iya lang gihatag sa ato among signal nga may sign of the times. Ang signal kusog na kaayo nga ang pinakasentro sa signal kining rumors of wars and nations against nation. Moning pinakadako nga signal. Kay sa panahon sa journey ni Moses paingon sa land of promise, digto na nga daan gipahimangno sa Ginoo nga ang plano sa kaluwasan may mga proseso o may mga time nga gitakda ang Ginoo o gitagna sa mga propeta nga bisan pa gani ang mga tao, bisan pa ang iyang gipili nga mga Israel, kalimtan nila ang napulo ka sugo, lalison nila ang Ginoo o ipatigbabaw nila ang ilang unod, ang ilang worldly interest and pleasure of the world. Maong ila patigbabaw sa ilang kinabuhi. Mao gani sa panahon ni Nehemia, panahon ni Daniel, daghan nga mga Israelites o mga pinili sa Ginoo ang gisakit sa Ginoo. Nagsugod pa sa panahon ni Noah hangtod sa panahon sa Medo and Persia, sa panahon ni Artaxerxes. Diya makita ang signal sa Ginoo nga gisulat sa mga propeta nga ang panahon paingon sa pagbalik sa Ginoo, paingon sa pagbalik sa Ginoo. Kung siya manggaling matawo diri sa yuta, sumala sa tagna nga ang plano sa kaluwasan iya implementar personal. Pero ang plano sa kaluwasan nagsugod sa Genesis 3:15 apan may gitawag nga manifold wisdom nga mao'y gitawag secret things belongs to God nga deep things of God, deep things of God nga ang destinasyon isa sa member sa Godhead magpadugo. Kaya ang plano sa kaluwasan may proseso nga ang requirements siya blood shedding. Mao nang requirements gyud sa plano sa kaluwasan. Mo gani nga sa wala pa si
Jesus nag-abot naa ng bloodshedding panahon ni Abel ug ni Cain. So kato siya mga landong nga palaaboton sa personal ni Jesus. So sa wala pa si Jesus nag-abot, may naa nga daan nga bloodshedding through animals. O kanang bloodshedding through animals, ang iya requirements is to be faithful through obedience of the law. To be faithful through obedience of the law. Mao na ang purpose sa bloodshedding sa animal. Hantod nga nag-abot sa panahon ni Moses, gihatag na gyud sa Ginoo kay Moses ang mensahe gikan sa papan nga bato nga ang kaluwasan pinaagi gyud sa tuman sa napulo ka sugo. Kaya ang napulo ka sugo, dili na siya sugo nga seremonyal. Dili po na siya part siya landong nga mawala pag-abot ni Jesus. Part siya sa sanctuary, pero gitawag siya nga moral law o si Jesus, representation ni Jesus personal sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Cain og ni Abel, ang Ten Commandments ga-represent sa bloodshedding nga mao ang animals. Pag-abot ni Moses, ga-represent gyapon ang bloodshedding with obedience of the law. Gibutang na gid sa most holy place nga ang bloodshedding mao nang balaod nga equivalent ni Jesus nga nagdugo didto sa halaran sa holy place, ang first nga luna o first nga room sa sanctuary. Duha man ang room sa sanctuary. First room and second room. The first room mo nang gitawag there ginapatay ang halad nga mananap og dalon sa high priest ang iyang dugo iwisik-wisik dito sa most holy place nga ang most holy place the second room. Ang sanctuary nga gihatag kay Moses nga pattern sa langit duha ka division, first and second. So katong second room gitawag to sa nga most holy place nga gitabunan sa kurtina nga malahalon kaayo nga butang. Kaya ang gusto sa Ginoo ang sanctuary buhaton siya sa mga precious things. Mao gani nga tanan nga mga furniture sa sulod sa sanctuary mga gibuhat sa bulawan, gibuhat sa mga precious stone o sa mga hardwood nga mga special nga wood. So, mao na siya ang pattern sa langit. Karon sa panahon from Genesis 3:15 paingon sa panahon ni Moses, maintain ang balaod. Kay ang balaod mao na siya ang representante sa karakter and personality ni Jesus o sa iyang presence nga naa siya kanunay tanaw o nagagiya sa katawhan nga gidala ni Moses. Kay ang katawhan nga gidala ni Moses dira nagalihok ang gitawag sa manifold wisdom nga workmanship of the Lord. That's why pagbuhat sa sanctuary si Moses ginatagaan sa measurement og sa mga material nga unsay buhaton sa incense, sa 7 candlestick og sa table nga diha ihalad ang halaran, the burnt offering. Kung unsa ang buhaton nga mga measures o ang mga material sa mao nga mga furniture sa sulod sa first room of sanctuary o tabernacle. So, the Lord's workmanship is already with him since the start of Genesis 3:15 until Moses, until the present. Today, still, the workmanship of the Lord is with us through writings of the prophets, apostles, and especially the write-up of Paul. There we can find the workmanship of the Lord and we can understand everything about the deep
things of God known as the manifold wisdom of God, so-called the plan of salvation or the remedial system. That's why ang tao nga part kita sa implementasyon sa plan of salvation or action plan from heaven, munang plan of salvation, ang responsible person, the Godhead, Father, Son, and the Holy Ghost. And the second responsible person is the sinners. We. Ang ato buhaton mo ang pagtuon, pagdawat, pag-accept, pagtuman sa mao nga light sa plano sa kaluwasan o sa mao nga mga dispensation of grace and workmanship and manifold wisdom nga may mga sistema o may mga pamaagi nga ato intindihon kay kung dili ta makaintindi, dili ta ma-perfect sa pagtuman sa balaod. That's why may dispensation of grace, may workmanship of Christ, may manifold wisdom and mystery of Christ. Munang sabton ta ang mga bloodshedding, circumcision of the foreskin of the heart, intindihon ta tanan. Apil na ang gitawag sa right up ni Paul nga law of works, law of faith, love, faith, and obedience, law, grace, and covenant. And righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith. Mao nang ato intindihon sa gitawag nga workmanship of God connected to the whole terminologies that we ought to understand and study hard so that we will have the light, we will have the clear direction going to the true pathway and the right track. So, in the write-up of Paul, we will learn clearly and all the requirements, all the knowledge, all the wisdom, all the direction, all God wants us to know there in the write-up of Paul. So karon mga kaigsunan, ang panahon ako nakita, niya na kita sa bigki nga kamatayon. Niya na ta sa bigki nga katapusan nga mga signal sa panahon aron kita magmata. This is the time to wake up. This is a warning to all of us. Wake up time is spiritually level as far as Christianity in action is concerned. How could you do action if it is too late already? So now still the time, but the time is very short. We are now in a very limited time. So time is very important. Remember, I said to you, squandered time never come back. So let us grasp the opportunity when we have still time to grasp. So let us study hard this time. And this is the last time. This is the last call. This is the last call for us. 2024. And we are facing going to 2025, 26, 27, 28, 29, 30. And that 2030, so many bright and intellectual people, they predicted that date. The Bible scholars, I remember one of the Bible scholars said 2030 most probably is the beginning of whole world sorrow. The sorrow, meaning it's a time to forget everything because this world is not our home.
We are just passing here as a stranger. We are just passing through because this earth is not our home after we experience fallen. After Adam and Eve experience fall to sin. They were fallen during the time. So, after fallen of our first parents, then everything in this world is nothing. This world is not our home. We are here for temporary. That's why we are going to die. No one of us will stay longer until the end of the judgment. No. Many of us will die. Priority of us will die. Only those who are chosen by the Lord and recognized by the Lord that their hearts is very sincere like Moses, Noah, and Abraham. Few of them only will be found alive when Jesus comes. Almost all of the people of the world died or did during the time. So, mga kaigsunan, panahon na ni aron magmuklat atong mata nga ato na i-concentrate ang atong mga pangandoy kay nangandoy man ta sa langit. Nangandoy ta sa langit. Heaven is a very a very important, and we all of us interested, and we all like to reach heaven. And heaven is something to be reached, and the highest goal of all human being is to reach heaven. So mga kaigsunan, kung nangandoy ka nga maabot mo ang langit, ang Ginoo particular kaayo. Walay tawo nga maabot sa langit kung dili kasabot sa plano sa kaluwasan. I mean, kung dili ka magtuon sa plano sa kaluwasan o masilsil sa imong alimpatakan, clear. Not unclear, but clear. Wala gi kay chance nga makaabot sa langit. No. Do not believe that preacher nga magpasalig-pasalig ninyo nga ang Ginoo giluwas na mo tungod kay ang iyang dugo nagluwas sa tao o we are already saved. That is satanic. That is the ultimate statement of Satan in deceiving the people. True preacher, because all preacher of the world is under the right hand of Satan's ministry. Walay preacher sa kalibutan nga sakop sa Ginoo. This time, ang kalibutan bagsak na gyud spiritually. Mo gani nga kung inyo i-monitor si Mr. Soriano. I know Soriano is a good student of the Bible. He knew pretty well all the direction of the text of the Bible. He memorized all the text of the Bible in his study, in his learning. So hard. Si Mr. Eli Soriano. But there is one thing that Soriano way with the Lord. Na usa ka butang nga ang tinudloan ni Brother Soriano gitimbang-timbang na sa Ginoo. Nga naman, kulang siya sa pagsabot sa light, sa plano, sa kaluwasan. Gina-interpret niya ang Biblia with his own interpretation in a fleshly direction, but not in the direction of the plan of salvation. And all of them preacher, I observed in the YouTube program of them, especially Brother Soriano, Eli Soriano,
ang iyang exposition, Bible expose. Perting daghana dira sa YouTube. Giobserbahan ko ang tanan, ang iyang mga teaching, ang iyang mga answer sa mga questions. God ang iyang mga teksto, but wrong ang interpretation. Believe me, mga brethren, because the write-up of Paul and the write-up of the apostles and the write-up of the whole prophets, there are interpretation pointing to the higher form, streamlined to the light of the plan of salvation expounded by Paul. And they do not know to express, and they do not know how to explain, and they do not know the explanation of the true light of the plan of salvation from Eli Soriano down to the last whole preacher throughout the whole world. The whole religion, the whole leaders throughout the whole world, I observe all their teaching is not streamlined, is not connected, is not clear in the light of the plan of salvation interpretation. They are wrong in their interpretation. They do not know in their interpretation. It's not true. It's not correct. Pointing to the higher form in a spiritual level in their explanation, how to explain the truth beyond the light of the plan of salvation expounded by Paul, expounded by some apostles, and expounded by whole prophets from Genesis down to Revelation. All preachers throughout the whole world, including Brother Eli Soriano. I know Eli Soriano, bless his heart, because he was passed away. I mean, he passed away already. At this present, no more personal preaching of Brother Soriano because she passed away already. But I learned about his teaching. There is no explanation, true direction as far as the light of the plan of salvation interpretation is concerned. The true and correct interpretation of the plan of salvation, all preachers throughout the world at this moment, including the teaching of Brother Soriano, it's not streamlined, it's not coincide, it's not connected, it's not fused to the light expounded by Paul, to the light expounded by the apostles, to the light expounded by the prophet. All their messages, the whole preacher throughout the whole world at this present, including preachers, those who are already passed away, those who were passed away, including Brother Soriano, all their teaching is not streamlined to the truth or to the light or to the true interpretation of the real write-up of Paul, expounded by Paul, expounded by the prophets, and expounded by the apostles like Paul. There is no light in their preaching. Observe them compared to my teaching and true interpretation that I learned after I studied theology course under the instructor so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology. I determine my direction about study about God, theology course, because of this instructor, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. His teaching, his learning, his knowledge and wisdom, his knowing all about the interpretation of the Bible is very correct and very light. The light is very so well and clear, very clear.
and very true in his interpretation when he discussed to us. You can have peace of mind about the light pointing to heavenly connection because of the doctoral teaching of this doctor of divinity and doctor of theology known as Dr. Tumanday. And he is passed away already. He is passed away also. But his teaching to us, the wisdom that we learn from him is still alive and clear, and the true direction, the true track, the true pathway, that light that he told us, he taught us, he gave us as we sitting down under his class since 1973 until 1978-79. I graduated that course on that year. And today, the storage in my occipital lobe, parietal lobe, frontal lobe, still there in my mind, how to interpret the Bible through correct interpretation as far as the light of the plan of salvation is concerned. Here, especially in the write-up of Paul. So mga kaigsunan, ang panahon, look at your YouTube, discover Europe and Asia Minor, the Middle East, all the country, throughout the whole world, the commotion of the whole warriors of the whole world, I mean, all nations, their leader, talking about how to become victorious of this Third World War. But the Lord is still in control. When this World War comes, when this World War, the third World War comes, then that's the time the whole prophecy for the last decision or the finishing of the whole matters of this world, when this Third World War comes, that's the time of the whole definition that the world is a time to be close, and the whole people shall be facing the very hard dilemma like the time of Noah when the Lord erased the whole creeping creatures creeping on earth. So mga kaigsonan, wala na gud tay panahon kung dili karong panahon na magkonsentrate ta sa atong pagtuon. Dirita, padayon na ta. Padayon ta pag interpret sa chapter 10 of Romans. Gisulti ko na nga kining chapter 10 of Romans, mga importante ni kaayo nga mga PowerPoint of the Bible wrote by Paul. Pinaka-importante ni mga PowerPoint nga gisulat ni Paul diri sa chapter 10 of Romans. O gipabawota mo nga unahon tani kay aron dili ta magsalangisag sa mga priority nga mga information about the light of the plan of salvation. So pinaka-importante nga PowerPoint here in the chapter 10 of Romans wrote by Paul. So diri na ta sa verse, last time naghunong ta sa verse 10, right? O gidiscuss ko sa inyo ang mga concept and mindset and perception about true interpretation of all texts that Paul explained in this
Romans chapter 10. Gi-explain ko na tanan ang iyang direction sa true interpretation last week. So diri na ta sa verse 10. Before ang verse 10, ato usa recap ang verse 9. Okay? Recap ta ang verse 9. Aron ma-recall ta. Og ang kamo nga nagapaminaw nako, pasalamat gyud ko nga gibutang ninyo sa inyong final interest, sa inyong kinasing-kasing nga interest. I know that because many of you already monitored my teaching. So, if I have 20, 30, that's a big number. But now I discovered in my last part, 101, 100, o 99, 98, from 90 to 101, all my viewers are increasing in number. So many viewers already increasing in number as far as I observed, and I have seen that in my YouTube channel until part 101. It's increasing already. Part 94, I think there are 70 plus already viewers. And that's a big number already to be recognized in heaven. And the member of the Godhead, including the angels, they were so happy on that. And they are happy that now, today, they are so happy to all of you who are listening in my explanation, because this is my re-echo to you. And my advocacy is to rescue the perishing, because all people of this world are in the direction of perishing. And many of them already were perished because many of them died in ignorance of the plan of salvation. Those who died did not understand what is the light of the plan of salvation, and they were ignorant of this. I'm sure they died, perished in the sight of the Lord. Because the Lord gave us already a long period of time to study and to hear and to learn. We have eyes to see, we have ears to hear, and we have mouth to speak out. So the Lord gave us a long period of time. His patience is too much. His temperance is too much for us. But many of us did not learn, did not accept, and did not realize the light of the plan of salvation because of Satan's counterfeit, Satan's deception, and many people, almost all people of the world, already deceived by this Satan's counterfeit. Except my teaching now, if we will have this light that I am explaining to you, and you will accept this in your frontal lobe, in your occipital lobe and temporal lobe, storage there, and practice in your heart, written in your heart, the 10 Commandments, which is Christ, and put in your mind Christ wisdom that wants us to know the principle of the 10 Commandments that we ought to practice from first commandment until 10 commandments, then we will become perfect. That is the write-up of Paul. Paul said, you will become perfect. You will become perfect if you study the write-up of Paul. Because the Lord will help you. Did you take note my text? Corinthians, 2 Corinthians, chapter 3, verse 20 and 21, I think, if I'm not mistaken. You know, I am very forgetful. After I study this interpretation, sometimes my mind, I forget.
or I forgot many texts that I have expounded to you. Some of them I forgot because my mind is very forgetful. So I think in chapter 13 verse 20 and 21, na adira, ingon ni Paul, Christ will help you to keep the law. God himself will do to keep the law for you. He will help you. He will give you strength. He will give you wisdom. He will give you power to keep the law perfectly. The Lord will help you to become perfect in keeping the law. Paul discussed it, and Paul is very, very positive, and all the teaching of Paul is so sure. If only accept Christ in your heart, written there, the Ten Commandments, which is the personal representation of Christ to the sinners. He is there written in your heart as a king, reign in your hearts. That is the kingdom of grace. Nasa sa inyong kasing-kasing. If you study the write-up of Paul hard and accept all the light that Paul expounded and interpret all the light through interpretation in your mind and in your heart, accepted in your heart, by heart, then you will become perfect in keeping the law. That's why Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Asa na makita? Philippians 4:13. Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. And Paul said, when the commandment came, which is Christ, sin revived on me, and I died because I was crucified with Christ. Now, that is Paul's statement. And that statement of Paul is very hard. That is the light of the plan of salvation that we ought to study hard. We ought to discover and learn hard so that we will accept Paul's teaching and we will follow Paul all through interpretation. And then we will become a true man of God, a true servant of God, not a servant of Satan. Because the Bible says all religions, all leaders of religions throughout the whole world, thousands of religion and millions of their followers are followers of Satan's satanic followers, and all leaders throughout the whole world. Paul said they are nothing. They are person of no importance, and all of them are wicked, meaning all of them satanic, Satan's servants because of Satan's counterfeit. Mao nang write up ni Paul nga dapat intindihon sa tibuok nga tawo sa kalibutan nga accept nga gabasag Bible, kunuhay may religion, kunuhay gabasag Bible, kunuhay pastor, kunuhay minister, kunuhay leader sa usa ka church, all throughout the whole world, all of them are nothing according to Paul because they did not preach the real truth in the Bible, because they did not study hard and they do not know what is the light of the plan of salvation all about. And they are in the properties of Satan's property because of the lust of the world, lust of the flesh in their heart for the pleasure of the world. Happy sila magwali-wali dito sa pulpito, pirti nilang lipaya pagsinggit-singgit, pasayawon pang ilang mga members, apil ang pastor sayaw-sayaw. That is very clear that Satan is always in their midst when they worship during their Sunday worship. And I know all the religions, they prepare to worship Sunday because Sunday is the sale of the devil. Since they are in satanic direction, the devil proved to them that
they are all Sacom, and the devil is their father and their idol worship. That's why the Bible says, thou shalt not have other God before me. And all of them in the world today are having other God. And that other God is Satan himself is their God. So padayon ta mga kaigsuonan, dirita sa verse 9, review ta. Ngingon niya diri, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Okay? I-explain ko na ni last week. Ingon niya, for that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Unsa man ang ingon nga confess, ingon ni Paul. How do you interpret? Mauning ato nga intendihon kayo. Bantayan niyo ang akong pulong. Bantayan niyo ang akong mindset. Bantayan niyo how I deliver what is in my mind. Pag ingon diri ni Paul sa verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, ang bot pasabot ni Paul nga, i-confess, gi-accept mo na, gi-panag-iya mo na, gi-recognize mo na, gi-pronounce mo na, gisinggit mo na, kay imo na siya gidawat. That is the meaning of confess. Ang meaning sa confess, gaingon dire, to admit. Unsa pa? Own. Gi-admitar mo na si Jesus. Gipanag-iya mo na siya. Gi-acknowledge mo na siya. Gi-acknowledge meaning gidawat mo na siya. O the last is you ought to declare. Imo na isulti sa katawhan, sa silingan, sa tanan nga Jesus is the true God. And Jesus giving you a light of the plan of salvation. And Jesus staying there in your heart already with your confession that the 10 commandments written in your heart according to the teaching of the righteousness by faith wrote by Paul. Mao na siya ang punto diri ni Paul nga that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Basahan ninyo ang inyong King James Version with me today. Ingon niya, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, gi-accept mo na, gipanag-iya mo na, gi-confess mo na, gi-acknowledge mo na, gi-admit mo na. Unsa pa? Gideklarar mo na si Jesus. Munang meaning sa confess. So Paul said that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, say, unsay padayon, and shalt believe in thine heart. Human mo gidawat si Jesus, gipanag-iya mo si Jesus, gi-acknowledge mo si Jesus, gideklarar mo na si Jesus, kinanglan sa imong kasing-kasing ingon niya, and shalt believe in thine heart. I-confess o isulat sa imong kasing-kasing si Jesus that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Isulat na nimo sa kasing-kasing, i-confess mo na, gidawat mo na, tinuod yun nga Diyos si Jesus nga namatay apan gibanhaw kay mauna ang mission sa justification by faith. Mauna ang mission sa gitawag nga plano sa kaluwasan nga kinanglan madugo ang isa sa gadhead og mamatay og mabanhaw. Mission, and Jesus accomplished the mission. Ingon niya, thou shalt be saved. Maluwas ka. Ang punto ni Paul, intindiha ang tibuok nga light sa plano sa kaluwasan bahin sa bloodshedding, bahin sa crucifixion of Jesus, bahin sa rested ni Jesus in the tomb because Jesus rested on Sabbath day and on Sunday, first day of the week, He was resurrected. Mao na ang imong intindihon ang light sa plano sa kaluwasan. Mao yung punto ni Paul nga naa sa imong kasing-kasing. Then, kung naa na ang light sa imong kasing-kasing, ang plano sa kaluwasan, ingon niya, sa last sentence, thou shalt be saved. Sa verse 9, maluwas ka. Okay, verse 10, ingon niya, for with the heart man believeth
unto righteousness. Klaro, ginamaster kita ni Paul sa pagsabot. Ingon niya sa 10, for with the heart, kaya nasulat na dira ang napulo kasugo sa imong kasing-kasing, man believeth unto righteousness. Hebro 8:10, gisulat na dira. Hebro 10:16, gisulat po sa imong mind, vice versa. Aron klaro gyud ingon ni Paul sa 10, for with the heart man believeth unto righteousness. Kinasing-kasing nga pag-accept sa plano sa kaluwasan, sa light, sa clear nga interpretation, true and correct interpretation about the light of the plans of salvation. Kung imo na na-absorb, ingon ni Paul, for with the heart man believeth unto righteousness. Kung kinasing-kasing ang imo pagsabot sa plano sa kaluwasan, ang glory sa napulo kasugo paingon sa imo unto righteousness, i-declare back unto you. Romans 3:25. True faith, meaning true obedience of the law by heart. The righteousness of the law should be declared or imputed back unto you. Mao ni sang mga explanation ni Paul nga iya gyud gina master nga ginamaster nga maintindihan ta gyud. Okay. Padayon ta. And with the mouth confession. Balik pag ni Paul sa verse 10. Ang confess sa verse 9. O ang righteousness. Ginabalik-balik niya. Pasaon ta. Usab. Verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ganina sa 9, ingon niya, shall be saved. Kung maintindihan mo ang plano sa kaluwasan. Sa 10, gibalik na po ni Paul, unto salvation. Ang plano gyapon sa kaluwasan. By heart, the righteousness shall be declared unto you, and that is your salvation. Revelation 22:14. Being faithful in obeying the law is your passport to enter into the gate of the city. Above there in heaven. So, verse 11 na ta. Ingon niya sa verse 11. For the scriptures said. Kani, ato na po di-interpret. Paminaw mo kayo sa akong interpretation. Kay kaning akong gina-interpret, dili ni ako. Iyan ni Paul, right up, nga gitudlo sa amo sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology during my college days. That's why I can interpret. I know that because I was given all the ideas, all the wisdom, all the skills and understanding about how to interpret this write-up of Paul by our instructor as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. He is a very bright doctor. And this is the interpretation that he taught us, and his teaching, his wisdom as being a doctor in his doctoral is very clear and true and correct interpretation. That's why I was converted. Every time I re-echo this to you, all the write-up of Paul, the first individual that was converted, I felt really by heart, I really converted all the interpretation of Dr. Tumanday, Doctor of Divinity, and Doctor of Theology. But, very sorry, Dr. Tumanday passed away already. So, here, in verse 11, ingon niya, for the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Ang buot pasabot ni Paul, according sa true interpretation, nga ako natun-an, ingon niya, mao ni gyud ang ginasulti sa tibuok nga plano sa kaluwasan. Ang punto ya diri sa, for the scripture said, the whole Bible, from Genesis to Revelation, the whole Bible, mao ning punto ni Paul. Ingon niya, for the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Kaya ang scripture, ang tibok nga scripture, mao lang na ang istorya nga gusto ni Jesus may bawaan ta nga siya ang karakter, siya ang pinaka star
superstar as an actor from Genesis down to Revelation. Siya ang superstar diha. The God Himself in person of Jesus Christ. Munang ingon ni Paul diri, for the scripture said, whosoever believeth on Him, kana si Jesus, shall not be ashamed. Dili ka gyud magkaulaw, kay siya gyud ang imong paglaom, ang tubag sa tanan mong pangutana, ang tubag sa tanan mong problema, ang tubag sa tanan mong gusto nga happiness. Siya ra. Muna ingon ni Paul, for the scripture said, meaning the superstar of the Bible from Genesis down to Revelation. For the scripture said, muna si Jesus ang superstar. Whosoever believeth on Him, which is He, si Jesus, shall not be ashamed. Dili ka gyud magkaulaw sa pagtuon, dili ka magkaulaw sa pag-accept, dili ka magkaulaw sa pag-understand, sa pagkutkot sa deep things of God, which is the plan of salvation's light. Center is Jesus. And Paul said in verse 12, follow up, for there is no difference between the Jew and the Greek. Dili ka makaulaw kung ang Biblia ang pagasultihan nga mong plano sa kaluwasan. Kay ingon niya, ang tanan nga nagatuo o nagatuman, believeth means obedience. Ang tanan nga nagatuman sa iya, dili gyud magkaulaw. Kay ingon niya sa 12, for there is no difference between the Greek and the Jew. Okay? The Jew and the Greek. Nga naman, i-explain ko na nga ang Greek, mga Gentiles, pareho na to. We belong to Greek direction as Gentiles. Ang Jew, mo ng peculiar people nga chosen people of God. Wala na difference. Explain na ni Paul dito sa Roma. Wala na difference because of the teaching of the righteousness by faith. Christ written in your heart in form of the 10 Commandments, which is He. The 10 Commandments is Christ according to the mystery of the plan of salvation, according to the write-up of Paul. Because the 10 Commandments is His character and transcript of His mind. So, His personality is Christ. So, ingon niya dire sa 12, for there is no difference between the Jew and the Greek. Kay kita tanan, equal na sa atubang sa Ginoo because of the circumcision of the foreskin of the heart. Christ is written in our heart to the Greek and written in their heart to the Jews and written in our heart as Gentiles here in the Philippines. Because Greek is not a Jew, so we belong both Gentiles, Greek, and we in the Philippines, Filipinos, Gentiles. We belong like Greek and equal to the peculiar people of God, which known as Israelites. Equal na ta. So muna ingon ni Paul, for there is no difference between the Jew and the Greek. Equal na ta tungod sa teaching sa righteousness by faith. In your heart, written the 10 Commandments. Muna sang righteousness by faith. Okay? Ingon niya, for the same Lord over all is rich. Continuation na sa sentences. For the same Lord over all is rich unto all that call upon His name. Bisan asa ka magbasa sa Biblia, mao na sa gyapon nga Lord si Jesus. Rich. Okay? Unto all that call upon Him. Unsa man ang punto ni Paul pag ingon niya nga rich? Dili na dato pareho ni Trump, President of America na, next to present president now. Ang sunod ana si Ronald Trump. Dato na sila kaayo, no? Okay, mga dato. Mga dato. Kinsa pang mga dato? Sila ni Rockefeller, no? Mga dato. Diri sa Philippines, kinsa may mga dato? Kamo na nasayod. So, dili ni siya ga pasabot pag ingon ni Paul nga, for the same Lord over all rich is rich unto all that call upon His name. Dili ni rich nga dato.
nga kalibutanon, dili. Ang namin diri ni Paul, rich spiritually in the plan of salvation light. Kay kanang plan of salvation light, mao ra ginang gusto sa Ginoo nga masabtan sa mga makasasala o ila makinabuhi aron madala sila sa langit. Mao nang ginang-ingon ni Paul nga rich of all. Ingon niya, oh? For the same Lord over all is rich unto all that call upon His name. Kanang plano sa kaluwasan nga gina-explain ni Paul, gina-explain sa mga prophet, gina-explain ni mga apostles, especially sa pag-expound ni Paul nga mao ni karon atong ginabasa, gina-interpreta ang true and correct interpretation sa write-up ni Paul. Kay kung may sabdan ta ini, mao ni ingon ni Paul diri nga the same Lord over all is rich. Ang bot pasabot ni Paul ang rich, kanang light sa plano sa kalawasan nga ato sabdan unto all sa tanan tawo call upon His name. Mao nilang kasimpol ang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Kaya ang uban nga mga pastor kunuhay, minister kunuhay, revivalist kunuhay, elders kunuhay, officer sa church kunuhay, presidente kunuhay sa ilang institusyon nga institusyon ni Satanas. Dili na sila kasabot mag-interpret. They read this according to their own concept, and after reading, nothing. They belong to a person of no importance, according to Paul. Because after they read this text, no more. They express and explain of their own fleshly explanation as a worldly direction because of the pleasure of the world. And they make their congregation, they put all their potentiality in their explanation, in their sound doctrine of the devil in their mind, power of the brain in their mind, exaltation of their pride in their mind. They preach to the congregation of their own congregation, every churches of every religion. They have their own preacher, pastor, and president, and all their highest leader, their high priest, equivalent high priest, according to the teaching of Levites. They claim that their president equivalent to high priest, and all of them leaders of the church preaching to their congregation, to their brethren, and they are so very robust to speak, very strong, and very convenient to be heard by their followers. But their messages is succumbed by the devil because their preaching is only in their tongue, from the tip of their tongue, because of their concept and mindset already managed by the devil, maneuvered by the devil, and all their preaching is very nice to hear by their congregation as if they are already real people of God and man of God while they preach, but actually their direction is only a pleasure of the world. And their congregation, all of them were deceived by the preaching of this preacher, by the preaching of this ministers, preaching of this leaders, president, and all their highest position in their religion, in their organization, set up of their structure of their organization in every religion as leaders. But their leadership is a direction of the devil because they are ignorance of the plan of salvation. Even this simple text wrote by Paul, they cannot explain this like what I am explaining to you now, the thought that I have now, that I have giving you now. They
they cannot do this because they were already in Satan's direction. That what I have said, all preachers throughout the whole world are Satan's ministry, right hand of Satan's ministry. Okay? As I have told you, I can say that because all preachers throughout the whole world, their teaching is not streamlined on the true interpretation of the light of the plan of salvation. That is the truth. Mao nang kamatuoran sa tibuok kalibutan karon nga ato gina atubang, ato gina obserbahan, ug ato gina konsiderar. Katong wala gabasa sa Biblia pero sa akong interpretation, mao na ilang konsiderasyon nga korektong mga pastor motuo sila. Mo nang daghan mga followers, million of their followers because of Satan programs. Because Satan claimed the whole world that all people of the world belongs to his properties. Mo na ang pag-accept ni Satanas, pag-claim ni Satanas sa tibuok kalibutan. Okay. Sa 12, ingon niya, balik ta sa 12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Kanang over all is rich, over all is rich. Mao na siya ang light sa plano sa kaluwasan nga ang gusto sa Ginoo magdato ta spiritually. Meaning, mag-improve ta sa atong pagtuon sa Biblia, mag-improve ta sa atong pagpaminaw sa Biblia sama sa akong ginawali karon. Magtuon ta sa insakto nga pagdiscovery, deep learning about the light of the plan of salvation. Kung wala tao nga nagasulti ninyo sukad masukad pareho sa akong pag-interpret text by text because of true correct and interpretation of the plan of salvation's light, especially in the write-up of Paul. And all books in the Bible are plan of salvation. But the specific light, clear, and true and correct interpretation is here in the write-up of Paul. Okay? Verse 13, Diritas 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sige, follow mo sa kuha. Kay misinterpret na po ninyo, si Satanas magbuhak-hak sa inyong likod. Ingon niya dire sa 13, maura ba ning mistake sa tibuok nga mga preacher sa tibuok kalibutan nga mga balo-balo nga mga preacher? Muna ako, ayaw mo matingala nga no, ingon ani ang ako concept pag explain. Mao ning akong style pag explain. Mao ning akong nature pag explain nga magtawag ko sa ilang balo-balo ug walay nada nga mga tao. Kaya ang akong gusto nga ma-open ang ilang horizon samtang kapaminaw sila sa kuha. That is my interest. That is my trick. Gitrick ko sila ni Ana kay aron nga maalinggat sila sa tinuod nga light sa plan of salvation ang tanang preacher sa tibuok kalibutan because I want all people to be saved. I love the people to know what is the light of the plan of salvation. Mao nang akong gusto. That's why I said balo-balo. I said walay nada. I said wrong preacher because I want them to open their horizon in their mind that they will study hard and they will change their mind. They will change their concept. They will change their mindset. Forget Satan and study the truth about the write-up of Paul. And that is what I want them to do. Kaning mga pastor nga balo-balo nga wala gig hanaw sa pagtuon klaro sa gitawag nga theology because theology is study about God but they don't know what is study about God. So this time, dininata sa verse 13. Verse 13. Ingon niya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tanawa? Watch out this text. Gamit ni Satanas sa pagdoktrina sa tibuok nga utok sa mga pastor sa tibuok kalibutan. Morning number 1 nga text nga ginagamit ni Satanas. Ingon niya dire, for whosoever shall call upon the name of the Lord
shall be saved. Mao nang mga pilosopi sa tanan nga mga counterfeit ni Satanas nga mga preacher sa tibuok libutan. Kung sa ingon lang ilang interpretasyon ani, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mao na nang ilang punto nga nahibawan. Shallow kayo, pur nga punto, satanic nga punto. Nga ang bisan kinsa kuno nga magtawag sa ngalan ng Ginoong Hesus, maluwas mo na nga kamutanan mga luwas kay kamutanan pangaliya og nagampo na mo sa ngalan ng Ginoong Hesus o gitawag nyo na si Ginoong Hesus so kamo maluwas bis aning teksto nga nagaingon whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mao nang ilang pag-interpret aning mga balo-balo nga walay mga buot nga mga pastor. Mao ra na kasimple ang ilang interpretasyon. Daghan mga pastor nga mga tag-as og nahibaw-an. Ang uban mga masteral na, ang uban mga doktoral sa PhD. Nahimo silang minister. Mga idaran na mga experience na nga mga pastor. Daghan ng karanasan sa ilang kinabuhi. Ang uban daghan kurso nahimong pastor pero di ka interpret ani. Kaya ilang wali maingon lang nga basahan nyo Romans 10 verse 13 says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kamo tanan maluwas kay nag-call na mo, nagtawag na mo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Mao ra na ilang nahibawan. Bugo pas tanang bugo. Butlang. Giunsa na ni sila pagsakom ni Satanas. Wise gini si Satanas. Kini nga teksto mao ning kinaham ni Satanas paggamit sa tanan niyang mga counterfeit ministers. Right hand of Satan's minister. Mao ni ilang gamiton. Oh, tanawan nyo. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Luwas na tatanan. Kay adlaw-adlaw ta gatawag sa ngalan sa Ginoo. Kita mo na? Bugo. Ang punto ni Paul ani kay interpret naman, i-magnify naman, i-defy man nato ang right up ni Paul. Pag ingon niya ni Paul, si Paul gasulat ani, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang buot pasabot ni Paul ani, katong tanan nga mga na-orient na, nakasabot na-enlighten na sa light sa plano sa kaluwasan from Romans down to 14 books nga girusulat ni Paul nga na sakom ta sa ato nga frontalob, occipitalob, temporalob na storage na dira ang tanan nga true and correct interpretation deep things of God nga ato na ihibawan sa plano sa kaluwasan sa iyang light nga gisaysay gikan sa Genesis 3:15 paingon sa present setup nato karon maintindihan ta gyud ang light sa plano sa kaluwasan about sa dispensation of grace, righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, workmanship of the Lord, manifold wisdom of God, mystery of Christ, and all the explanation of bloodshedding, and all the explanation from Matthew, Mark, Luke to John in the testimony out from the mouth of the Lord, right up by Matthew, Mark, Luke, and John, ang tanan nga testimony ni Jesus na naintindihan ta na coincide sa teaching nga gi-expound ni Paul sa iyang right up kung maintindihan ta na tanan ang direction paingon sa plano sa kaluwasan nga true and correct is a streamline light that is a true track going to heaven. Kung clear na tatanan sa teaching nila sa tanan prophets, apostles, o especially kay Paul, nga plano sa kaluwasan ang direction, light of the wisdom, manifold wisdom of God. Then, mauna na siya ang punto ni Paul pag-ingon niya, for whosoever shall call upon His name shall be saved. Kung puno ka na sa light sa plan of salvation, o clear ka na sa light sa plan of salvation, nga gisulat sa mga prophet, apostles, and especially sa right up ni Paul. Mao nang ingon ni Paul diri sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mao na ang punto ni Paul. Gi-shortcut lang ni Paul kay si Paul bright kaayo. Scholar. Ang kalabanan sa scholar bisan diri sa yuta na ako'y nakailang nga scholar nga tawo. Very bright. Scholar.
from MSU Marawi. Bright gyud siya. But his word is very limited. But once he pronounced a word, even one sentence only or two sentences only, very deep to be understand. Very deep to be expounded. Very deep to be edified. Kung makita mo siya, di ka magtuo nga mao na siya klase tao. Mubo lang ang tao, gamayon lang ang tao. Pero magsulti, lalom ang mga statement. Tag one sentence lang, two sentences, three sentences. Mao nang style sa mga bright nga mga tao. Magtudlo sila sa klase. Gihangyo sila nga mahimong instructor sa usa ka eskwelahan, kanang sideline lang, sideline, mga pila lang ka units, kwaon, kay aron lang katabang sa eskwelahan. Magtudlo sila, walay estudyante nga magdugay, nga naman. Dili man sila makalibil. Dili nila maintindihan. Pero para sa bright nga tao, nga scholar nga tao, clear kayong iyang pagtudlo. Sanag pa sa adlaw ang iyang pagtudlo. Pero ang gapaminaw, nga dili kasabot kay scholarly ang iyang pagdala. Pagkasunod nga semester, wala na may magpa-enroll sa iya. Mao na sang mga scholars. Mao ni si Paul. Ingon ni Paul, for whosoever shall call upon his name, upon the name of the Lord, shall be saved. Pinto kayo. Ang punto ni Paul, katuna ang nakasabot sa tibuok nga clear na ang light of the plan of salvation from Genesis 3:15 down to the present setup. Samtang ginabasa ta, ang gitawag nga theology or study about God, understanding deep about the manifold wisdom of God or the plan of salvation's light. When we are already cleared of this light, then mauning sulti ni Paul, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kay right up ni Paul sa Romans nga ginadiscuss siya gikan sa verse 1 of chapter 10, ang light mo nang gipalo up siya sa 13 nga kung nahibaw-an nyo na ni tanan, magtawag na mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kay clear na mo, connected na mo kaniya, wala na'y kanahan ang chosen people o ang mga Gentiles nga connected na siya because of the light of the plan of salvation. Munang nag-conclude down si Paul nga ang tanan nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mao ni ang iya nga deep statement of Paul sa iyang pag-conclude sa tanang tawo nga naminaw o kabalo magsabot og na-edified ang tanan nga light sa plano sa kaluwasan, clear in his heart. Mao ning pagsabot mga kaigsunan. Ayaw mong tuwa ng mga balo-balo nga magwali nga maingon daw niya. Romans 10:13. Basahan nyo. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Suluwas na tatanan. Kay kabalo man ta magtawag sa Ginoo. So ingon dire, maluwas. Kita mo na kagago. Wala ay pagani maintindi ang tibuok. Basa ang tibuok gikan sa verse 1. Pag-abot mo sa 13, kung pag-abot mo sa verse 13, conclusion na ni Paul nga kung kabalo na mo tanan ani, maluwas na mo pagtawag niyo sa ngalan sa Ginoo kay connected na mo sa Ginoo. You have the life connected sa Ginoo because you understood everything. Unconverted ka na, gideclare mo na. Muning sulat dire sa where? Verse 9. Gi-confess mo na ang Ginoo. Gi-declare mo na siya. Gipanag-iya mo na siya. Gi-acknowledge mo na siya. Gi-admit mo na siya. Muna nga, gi-confess mo na siya. Kung magtawag ka kaniya, maluwas ka. Kay gi-practice mo na siya sa imong kinabuhi. Heartily. Munang punto ni Paul. Nga gi-conclude niya sa verse 13. Dili kay, ang verse 13 lang, imong basahon. Musinggit ka doon sa imong mga sakop sa imong mga congregation sa church nimo nga balo-balo kang magwawali, balo-balo kang nga leader. Gamit mong verse 13 sa chapter 10 of Romans, singgit ka nga, tanan kita, tao sa Ginoo, kay nangaliya na ta, nagtawag na ta sa iya, may kaluwasan na ta. Muna doon imong iwali, wala kay buot. Makaingon gid kong gago yun. Gabasa sa Biblia, gapataka lang. Munang ingon ni Paul, don't be ashamed unta. Kung nakasabot ka na sa Biblia, dili ka na maulaw. Pero kung nagbasa ka lang sa verse 13,
makauulaw kang klase sa leader, makauulaw kang klase sa pastor, makauulaw kang klase nga preacher, makauulaw kang klase nga elder, makauulaw kang nga klase sa minister. Kung maula ning 30 na imong nahibaw-an, kay wala ka kasabot sa whole life nga naa sa plano sa kaluwasan. Mao nang giingon diri ni Paul nga manifold wisdom of God and dispensation of grace. May sistema na siya. May pamaagi na siya. Ug may light na siya nga dapat sabton. Ug deep ang understanding from God. Deep things of God. So kung imo na naintindihan, nag-conclude dayon si Paul sa 13 nga kung ikaw magtawag na sa iyang ngalan, maluwas ka. Yang pag-interpret ani mga balo-balo kay 13 lang ang ibasa. Tanawa, maluwas na ta kay whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maulay lang hibaw-an nga interpretation. Kay interpretation ni Satanas, deception ni Satanas, kay ang ilang utok gihiruhan na ni Satanas, and they were maneuvered by Satan, and all of their mindset are already the light of Satan's satanic direction. Mao nang punto sa Biblia nga wala maintindi ani mga magwawaling walay mga buot. Okay, verse 14 na ta. Verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? May follow-up ni Paul sa 14. Kada teksto nga conclude ni Paul, iya i-follow-up nga aron ta mamaster. Verse 14 basaha. Kay mao ning iyang follow-up sa 13. Ingon niya, how then shall they call on him in whom they have not believed? Kung saon mo pagtawag sa ngalan sa Ginoo, nga ako nag-ingon, whosoever shall call upon his name. Kung naintindihan mo na ang light sa plan of salvation, totally. Pero master na po ni Paul sa 14. Iyan na po gibalik. Aron ma-master na ang iyang thought ni Paul. Ang true interpretation ni Paul. Ingon niya sa 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Mao gani na ingon ni Paul, gusto ko nga magtawag kamo, aron kamo tanan maluwas. Apan sayang ka ng inyong pagtawag-tawag. Kung wala gid kamo gatuo, how could you call that? Kaya wala man ninyo naintindihi ang plano sa kaluwasan. Mao nang punto ni Paul, gusto niya ma-master tagid ang iyang thought, ang iyang true interpretation. Mo nang ingon sa 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Sayang lang ning 13 nga, gwapo ang pag-explain ni Paul nga ang tanan gatawag maluwas. Apan unsaon nimo pagtawag kung wala gi ka light sa plano sa kaluwasan. Mao nang punto ni Paul. Continue. And how shall they believe in him whom they have not heard? Kita mo na si Paul? Scholar gid siya. He is a good teacher. He is a good preacher. He is a good educator. Mao na si Paul. Kining mga balo-balo nga maguwali nga ilagi ingnan si Paul controversial daw. Kaya write up ni Paul contradict daw. Kay dili man sila kasabot kay Paul. Kaya ang ilang utok ni Satanas, mo nang si Paul nga spiritually guided, dili gid nila intindihan. Mo na ingon ni Paul nga the spirit and the flesh, it will not connive to each other. It will not fuse to each other. It will not connect to each other. Kaya ang utok ani mga magwawali nga wala ikasabot sa plano sa kaluwasan, utok unod-non, utok Satanas, utok satanic. Manong di sila kaintindi sa write up ni Paul. Mo na ingon ni Paul sa 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Wala gid sila kasabot sa plano sa kaluwasan. Mo na namin ni Paul nga they don't believe. And how shall they believe in him whom they have not heard? Unsaon nila kabalo sa plano sa kaluwasan, pagkasabot sa plano sa kaluwasan, kay dili man maminaw maglingoy-lingoy, kay ang dalunggan palapuson naman sa pikas nga dalunggan. Muna ingon sa Biblia, kung ang imo mata, ingon ni Jesus, wala gyud hanaw sa pag-accept sa kamatuoran, lukata na ang imong dalunggan. Mayo pa wala kay dalunggan. Gapaminaw dili maminaw kay nahadlok nga matun-an yang tinuod nga plano sa kaluwasan, mawala nang iyang direksyon nga kalibutanon, dili na siya malipayon. Kaya ang iyang kalipay naaman sa lust of the flesh in their heart. Diyan man iyang kalipay. Lust of the flesh.
Nya kung intindihan niya na ang plano sa kaluwasan, mawala naman ang lust of the flesh, munang magpalingiw-lingiw, kay ganahan gid sa kalibutan. Munang tinuod nga naa karon sa atong siniri sa tibuok kalibutan. Okay? Ingon niya sa 14. Basahon ta usab. How then shall they call on him in whom they have not believed? Unsaon pud pagtawag nga ingon ni Paul ang tanan gatawag maluwas sa iyang ngalan, pero unsaon pagtawag nga wala may plano sa kaluwasan sa ilang light, sa ilang kinabuhi. Wala interpretation nga tinuod. Unsa pa? And how shall they believe in him whom they have not heard? Dili man sila maminaw, palingaw-lingaw. So unsaon nila pag paminaw? Okay? Unsaon nila pag believe? Believe means obedience. Unsaon nila pag tuman, pagkamatinumanon, kay dili man maminaw, kay ang gusto paminawan si Satanas man. Dayon, and how shall they hear without a preacher? Kanawa? Yang pagsabot aning mga bugo nga mga magwawali, ni ako preacher. Salamat mo nga ako nahimong preacher. Kay ingon sa Biblia, kung walay preacher, di ikaw mo kadungog nga kamo maluwas kung magtawag kamo sa ngalan sa Ginoo. So, kita tanan nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Pinaagi sa amo nga mga preacher. Sama na ako nga preacher, maluwas ta tanan. Mora nang nibawan sa mga gago-gago nga mga preacher. Kay ang ilang utok na balingag. Kay si Satanas na mong gadisip sa ilang utok. So, balingag ang ilang utok. Muna ingon ni Paul, they are a persons of no importance. And they know nothing and deceive the whole world. Ang ilan na hibawan, preacher ko na sila. Giordinahan na sila sa Ginoo kay preacher na aron magsulti. Kay unsaon kuno pagkadungog nga walay preacher, unsaon kuno pagtuman nga walay preacher. Unsaon pag kabalo kung walay preacher. Sunian na kuno sila mga preacher ni Satanas number 1 nga counterfeit ni Satanas o preacher sila nga right hand of Satan's ministry in their preaching. Preacher na kuno daw sila. Kay aron makadungog, kay aron makabalo, aron magmatinumanon, sila na ang preacher. Kita mo na, munang ilang claim sa mga pastor nga walay mga buot, munang ilang pagdisib sa kalibutan nga walay mga buot. Ang namendiri ni Paul, sila ni Paul nga preacher, nga tinuod, nga nakasabot sa plano sa kaluwasan, og si Dr. Tumanday nga, Doctor of Divinity, nga nagtudlo sa amo kaning true and correct interpretation of this right up of Paul, as far as the plan of salvation's light is concerned. Mao ni siya ang ginagamin ni Paul diri nga preacher. How could they hear and how could they believe without the preacher? Ang preacher diri sama ni Paul, sama sa mga apostol, sama sa mga prophet. Muning ginamin ni Paul diri nga preacher. Diri kining preacher nga mga balo-balo nga sakop ni Satanas. Nakintindihan ninyo? You should know the truth to be interpreted, true and correct interpretation here in the right up of Paul. Because Paul expounded this. And every text, he meant it according to the light direction and according to the true correct interpretation about the deep things of God. Mauning ginamin ni Paul. Dili aning mga preacher nga balo-balo. Giklaim nila nga sila na kunong preacher. Sila na kuno ang gi-ordained minister. O ang tanan magtawag sa ilang gi-preach nga nahibaw-an na nasa tao nga nag-preach na sila. Ang tanan kuno magtawag maluwas na kay naa sa verse 13 of Romans 10 verse 13. Gago. Dili na mao. Wa nay direksyon. Mga preacher ka mo nga no importance according to the right up of Paul. And you are deceiving the whole world because you know nothing as far as the truth, true correct interpretation in the right up of Paul interpretation. Muna siya ang tinuod nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga preacher sa tibuok kalibutan. Ang ilang pag-intindi, yano lang sa tudlo ni Satanas. Okay, verse 15, ingon niya, and how shall they preach except they be sent? Klaro kayo, tanan. Paminaw gid mo tanan. Hoy preacher, nga wagoy hanaw, mga preachers of no importance, mga preacher
what? They know nothing. And preachers of no importance. Basa ang verse 15. Ingon niya, and how shall they preach except they be sent? Interpret daw. Kung tinuod ka nga, preacher sa Ginoo, nga gi-ordain ka sa Ginoo, interpret niya ang first sentence sa verse 15. Ingon niya, and how shall they preach except they be sent? Sige, interpret daw. Kung tinuod ka nga preacher sa Ginoo nga, kabalo ka. Wa man kay hanaw. Mga viewers nako karon nga gapaminaw. Mga gitawag yun nga tunay sa Ginoo nga naminaw aning ako interpretation karon. Paminaw mo sa interpretation sa first sentence o verse 15. Ingon niya, and how shall they preach except they be sent? Kung ato ni siya, kutkuton ang deep things nga ginasulat ni Paul, ang punto ani ni Paul mauni. Paano siya magwali kung wala sa tawag sa Ginoo nga ordin sa Ginoo direct from the Lord? Pareho sa mga apostles, gitawag sila sa Ginoo with Christ personal. And Paul called by the Lord through signs of lightning. Pagtawag niya kay Paul, gikilatan si Paul on the way to Damascus for persecution to all Christians. So, gilightning siya. So, ang pagtawag siya sa Ginoo, personal through lightning. So, gisend ka sa Ginoo because of your clear sign nga ikaw gitandog sa Ginoo nga mahimong preacher. Unsa ang sign nga gitandog ka sa Ginoo nga mahimong preacher? Kay wala naman na karon si Jesus. Wala na ni Jesus na gi-practice ang kilat. Wala na po ni Jesus practice ang pagpanawag kay tuwa naman sa langit, dili naman siya diri sa yuta nga in form of a flesh. Tuwa naman sa langit. Unsa karon ang iyang gusto nga gisend ka nga preacher? Kini ang iyang write up, basahon mo. Intindiyon mo ang tanan nga light sa plano sa kaluwasan. Pwede ka na nga send preacher. Because Paul said, I have come not to destroy the law, but to fulfill. And any one of you receive this truth and accept the light of the truth of the plan of salvation preached by me, because the testimony that the Lord preaching there in Matthew, Mark, Luke, and John, those are the light from the plan of salvation centered to the light of the principle of the Ten Commandments. So si Ginoong Hesus nag-ingon, come and follow me according to the light of the Ten Commandments. And if you have this light, ingon niya, go to the whole world and preach this gospel. Mawala ng gusto ni Paul nga maintindihan, o ni Jesus nga maintindihan, o enlighten niya si Paul, nga i-edify ang tanan nga write up ni Paul, nga ma-express siya, nga ma-interpret siya accordingly. Munang gina-interpret ta si Paul. Ingon ni Paul dire sa 15, how shall they preach except they be sent? Pwede ka maka-preach nga gisend ka sa Ginoo kung naintindihan mo ang right sa plano sa kaluwasan, especially the principle of the Ten Commandments. Example, the Ten Commandments says, dili na ta magsulti sa first commandment nga thou shalt not have other God before me. For example, ingon niya, what? Thou shalt not covet. Okay? Things that are not belongs to you. Dili ka magkaibog sa butang nga dili imo. Unsa man ang iyang interpretation ana nga principle of the Ten Commandments. Ayaw pagkainggit, ayaw pag storage kalibutanon sa imong utok, ayaw pagkasina, ayaw pag higugma sa kalibutan, ayaw pag-accept kay Satanas. Mo nang punto niya. Mo nang gitawag principle.
For example, ang number 1 is, thou shalt not have other God before me. Explain ko na. Ang ikaduwa, thou shalt not bow any graven images. Unsa man ang punto niya? Ang iyang principle. Don't worship money because money is the root of all evil. Don't worship happiness of the world like material things, like happiness of worldly pleasure. Muna siyang gitawag nga, thou shalt not bow any graven images. If worship worldly pleasure, if you worship to your pride, if you worship to all teaching of satanic teaching because you like pleasure of the world, then that is the principle of thou shalt not, don't bow to any graven images. Tanan nga images like money, tanan nga images, that is the principle of the graven images. Mao nang punto sa Ten Commandments, lalom ang mga prinsipyo sa Ten Commandments nga mao nang ginawali ni Jesus sa ninhi pa sa sayuta. Tanan nga statement ni Jesus coincide to tanan sa 10 principles of the Ten Commandments. Principles means so many principles. Every commandment out of the 10, so many direction of the principles. Mo nang ginamin diri ni Paul. Ingon niya, and how shall they preach except they be sent? So kung katuon ka na tarong sa plano sa kaluwasan, ready ka na magwali sa all the light of the plan of salvation, pwede ka ma-accept nga sent by the Lord. Kaya mura man ang gusto sa Ginoo nga all the principalities and power of the heavenly places that the people or the church should know this plan of salvation, then you can preach. Muna ingon ni Paul, kung dili ka knowledgeable kaayo sa plano sa kaluwasan, do not preach because you deceive the whole world. Muna ang punto ni Paul diri nga, how shall they preach except they be sent? Ang meaning sa ni Paul diri nga gipadala, bisen kanang nakabalugyod sa plano sa kaluwasan from Genesis 3:15, from Genesis down to Revelation. Ang tanan nga principle sa teaching sa plano sa kaluwasan, kung naintindihan mo na, muna ingon ni Paul, they be sent. Pwede ka na mangwali. Accepted ka na nga gipadala. Mo nang punto diri nga wala maintindi aning mga balo-balo nga magwali o kining mga right hand of Satan's ministry sa tibuok kalibutan, the whole world, the whole religions, the whole workers of those religions. They call that preacher, minister, pastor, leader, elder, president. All of them belong to Satan's counterfeit and right hand of Satan's ministry, because they don't have this according to verse 13, 14, and 15. If you interpret 13, 14, and 15, all of them belong to these principles that they do not know. They have no light about this. Okay? Verse 16. 16 may be our last text this time in our study. Verse 16, ingon niya, but they have not all obeyed the gospel. Let us continue. Verse 15. Wala pa din human ang 15. Ingon niya, and how shall they be preached except they be sent? Muna itong explain ko. As it is written, gisulat na ingon ni Paul. Continuation sa iyang teaching, sa iyang sentences. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Muna ang ingon ni Paul nga kung ikaw nakasabot na sa plano sa kaluwasan, bisent ka na, gipadala ka na. Pero kung wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan, do not preach because you are deceiving the whole world. You deceive the whole world.
But if you know all the light of this plan of salvation according to the true interpretation nga ako karon ginari ko sa inyo, all how I interpret this, this is the true correct interpretation of this text. So kung nakabalo na mo ani, ingon ni Paul sa iyang continuation, as it is written, gisulat na, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings, great tidings of good things. Tanawa? Kung kabalo ka na sa plano sa kalawasan, og magwawali ka na, accepted ka na nga magwali ani, nindot beautiful ang imong mga tiil, ang imong mga kamot, ang imong mga baba, include na siya sa interpretation. Lalo na ang imong tiil kay si Paul, pagpangwali niya, he go by faith. Wala sakyanan, wala tanan. Lakwon lang na nila. Uban nila ni Apollos, tanan niyang kauban. Sila ni Timoteos, uban sila maglakaw. Galakaw lang. So munang ingon ni Paul dire, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bringing good tidings of good things. Unsa man ang feet, ang imong pagpanglakaw, kung nakasabot ka na sa plano sa kalawasan, pwede ka na mangwali. Peace. About peace. Unsa man ang peace? Mao na ni ang pagbantay sa napulo kasugo. Kaya ang napulo kasugo is a ordinance of peace. No government shall exist without the law, because the law is what? Giving peace. Law is amenable to order and peace. So mo ning ginatawag ni Paul nga preaching the gospel of peace, kining balaod. Muna sang gospel of peace, because the law is amenable to order and peace. That's why the whole world, the whole universe, the whole heavenly bodies, the order and peace is controlled by the law. Muna ingon ni Paul nga, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bringing glad tidings of the good things. Morning, glad tidings of the good things. Ang gospel of peace, which is in the principles, many principles of the 10 commandments. Mao na siyang ginami ni Paul. And 16 nag-ingon sa, but they have not all obeyed the gospel. Correct? I-conclude na po ni Paul. Inasaysay niya ang 15. Inasaysay niya ang 15 nga may tungod sa napulo kasugo nga mao ang principle sa peace and good tidings of good things. So, kung kabalo ka na, pwede ka na mangwali. Beautiful ang imong tiil nga nang nawali. Pero ingon ni Paul, kung saan mo pagwali, kung wala pa ka na-orient sa plano sa kalawasan, o wala pa nimo masabti by heart ang tanan nga light sa plano sa kalawasan. Pero kung accept mo na tanan, o naintindihan mo na, solidly ka na nga, na orient, o naintindihan, nag-study hard ka na, pwede ka na magpangwali. Accepted ka na nga, gisent sa pagpangwali. How beautiful is your faith. Kung imo na iwali, ang prinsipyo sa peace, nga mao ang 10 commandments, and good tidings of peace, nga mao ang 10 commandments, good things of the Lord. Because the 10 commandments is the Lord Himself, Christ Himself. So there is a 16, ingon niya, but by thee have not all obeyed the gospel. Wala gid sila nagtuman. Obeyed means obedience or believe or faith. Wala gid sila nagtuman sa gospel. Unsa man? For Isaiah said, na si Isaiah gisulti na Isaiah ang gospel nga wala gid sila nagtuman. Who said, Lord, who hath believed our report? Klaro! Gikot ni Paul si Isaiah sa verse 16, ingon niya, wala gyud may nagtuman, but they have not all obeyed the gospel. Wala! Look at all these religions throughout the whole world. All these preachers and ministers and revivalists,
and presidents and elders and leaders of the church of all religions, look at them. They don't obey. They don't know how to preach the light, the true, correct interpretation of the light of the plan of salvation. They do not know. They have no how. Paul said, they are the person of no importance and they know nothing. They know nothing. All of them throughout the whole world, they know nothing. All religions and leaders and preachers of all religions throughout the whole world, they know nothing. According to verse 16, Paul said, but they have not all obeyed the gospel. Wala gid sila nakasabot o wala gid sila nagtuman. And Isaiah's, Paul quote, for Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Ingon ni Isaiah, ipaningkamutan na namog sulat bilang mga prophet ang among write up sa among mga gipang sulat sa mao nga mga scrolls og na-compiled nga Bible. Tanan nga gisulat, especially the write up of Isaiah, one of the major prophet, Isaiah. Ingon ni Paul, si Isaiah nag-ingon, Lord, who hath believed our reports? Wala gyud, wala. All throughout the world, kining mga katawhan, kining mga preacher, kining mga religion, kining mga leaders, kining tanan nga mga gapabilib sa tibuok kalibutan, nga mga magwawali daw, mga preacher daw, mga balo-balo nga mga preacher nga sakop ni Satanas, they don't believe. Wala nagtuman. Okay? Unsa pa? They don't obey the gospel. And sa Isaiah nag-ingon, who hath believed our reports? Wala gyud. Wala, mga kaigsunan. Except Pastor Tumanday, who uttered all his teaching to us, all the thoughts and ideas, how to interpret true and correct interpretation, the word or the text or the write-up of all prophets, apostles, especially in the write-up of Paul, Pastor Tumanday, Doctor of Divinity and Doctor of Divinity, taught us how to interpret all the write-up of these writers of this Bible, especially in the write-up of Paul. Mauning true and correct interpretation nga ako karong ginasaysay sa inyo nga wala maintindihi aning mga bogo nga mga tibuok nga mga religions leader in throughout the whole world. Ngano makaingon ko ana kay ang Bible nga truth interpretation, the truth in the Bible, the true interpretation in the truth of the Bible, right up by Paul, wala gid nila naintindihi, gibasa lang nila og gitakop ang Biblia og naghimo sa ilang kaugalingon nga interpretation nga unod nun nga sukwahi sa direction sa light sa plano sa kaluwasan. That's why Satan is very happy. Satan is very he laughed very in happily laughing. He laughed so louder at the back of this preacher. He was there happy because all preachers are already counterfeit by him, by Satan, and all of them are under the followers of Satan, servants of Satan. And all leaders of all religions throughout the whole world, including their followers, are devilish according to Proverbs 29 verse 12. All of them are satanic and devil's direction. So mga kigsunan, taman lang ta dire sa verse 16. Sa sunod nga, simana na po ipadayon ta, gikan sa 17, paingon sa 21. Kay maura man ikataas ang chapter 10 nga, pinaka-importante nga ato i-interpret una ang mga priority na kinanglan ginato masabtan dayon aron dili ta malitag ni Satanas nga mabilong ta sa tanang mga tao ni Satanas sa tibuok kalibutan. Kita pipila lang kabuok kung magpadayon ka mo pagtuon nako ug maintindihan ninyo ug ma-change ang inyong perception ug ma-change ang tibuok nyo nga Christian life, your spiritual direction, then ingon ni Paul ang tanan nga magtawag niya shall be saved because they are already oriented and they have already the light of the plan of salvation. So let us continue study this. Listen to me always in my interpretation because my interpretation is not mine.
This is a guidance of the Holy Spirit through Dr. Tumanday, the Doctor of Divinity and Doctor of Theology, that once upon a time taught us. I learned this since 1973 until 1978-79 when I finished my course under the theology department of the said colleges, the said one colleges here in Mindanao. Salamat mga kaigsunan. Balik ta sunod nga semana, ipadayon ta ang pinakalalom nga pagtuon o pinaka-importante nga preparation sa atong life spiritually, ready to welcome Christ when He comes. We can say and shouted to welcome Christ that we are waiting for a long, long time for His second coming. Dagang salamat mga kaigsunan. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo, tanan nga viewers nga monitor ka nako ug nagabantay sa akong mga part. We are now in 102, part 102. As long as there is time, we will continue this. As I said, as long as the grass shall grow, I will continue preaching, people or no people. I will discuss this through Zoom YouTube channel, through Zoom technology of this internet. So, dagang salamat mga kaigsunan. Kining inyong higala, si Val Eritita. Next time na pod, next week, magkita na pod ta. God bless you mga kaigsunan.